আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ গোটা দেশের মধ্যে দ্রুত উন্নতি করছে। আজকের ভারতে 31% প্রায় 43.2 কোটি জনসংখ্যা মধ্যবিত্ত। যে কোনো অর্থব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত সমাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উৎপাদন থেকে উপভোগ ও পরিষেবার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের অবদান সব থেকে বেশি। কিন্তু 11 বছর আগে हमारे लिए कौन सोचता है? कोई नहीं। कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कागजों में मिलता है, सिर्फ दिखावा है। भ्रष्टाचार है सब जगह। नौकरी तो सेटिंग से मिलेगी। এখন ভারতের এই মধ্যবিত্ত সমাজ নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। हम बहुत खुश हैं। राशन से लेके आयुष्मान सब है हमारे पास, हम खुश हैं। अब कोई घपले नहीं होते हैं। जो योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, उन्हें नौकरी मिल रही है। मोदी है तो गारंटी है। গত 11 বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য অনেক পরিকল্পনা ও নীতি বাস্তবায়ন করেছে। এই উদ্যোগে গৃহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক নিরাপত্তা, ডিজিটাল সংযোগ এবং কর সংস্থানের মতো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে, যে কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। साथियों, मध्यम वर्ग के घरों से जुड़ी बचत को हमने और विस्तार दिया है। यानी अब बिना दूसरे घर की रेंटल इनकम पर टैक्स की चिंता किए बिना आप अपना दूसरा घर खरीद पाएंगे। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিশ্বাসী ভারতকে বিকশিত ও স্বপ্নের নতুন ভারত বানানোর দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভালোভাবে বোঝেন বিকশিত ভারতের ভিত্তি এখানকার সাধারণ নাগরিক। যেদিন তারা স্বাবলম্বী হবে, ভারত নিজে থেকেই বিকশিত ভারত হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 2047 সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত ভারতে পরিণত করা, $5 ট্রিলিয়ন অর্থনীতির লক্ষ্য পূরণ করা। আর এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এই 11 বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্যবিত্ত সমাজকে এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন, যার জন্য অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के घर का सपना तो सच हो ही रहा है। मध्यम वर्ग के घर की चिंता भी पहली बार सरकार ने की है। सरकार मध्यम वर्ग के घरों के लिए नई कैटेगरी बनाकर होम लोन पर ब्याज में छूट भी दे रही है। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, घर मिला, मैं खुश हूं। প্রতিটি সাধারণ মানুষের প্রাথমিক চাহিদা হলো একটি বাড়ি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করছে। আজ শহর তথা গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি পরিবারকে পাকা বাড়ি দেওয়া হয়েছে। 30 বছর ধরে মাটির বাড়িতে ছিলাম। মোদিজি যবে থেকে এসছে তবে থেকে আমি একটা অ্যাপ্লাই করলাম। আমি 2024 সালে সন্দীপ নিয়োগীর নামে এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়িটি পেলাম। আগে যদি একটু জল হতো আমাদের আতঙ্ক আসতো মনে, এই মনে হয় ঘরে জল ঢুকে গেল, এই মনে হয় ঘরে আমাদের দেওয়াল পড়ে গেল। এখন জ্বর আসুক, তুফান আসুক, আমাদের ওই ভয়টা আর নেই। কিছু হোক না হোক খেটে এসে যে রাত্রেবেলা একটু শান্তিতে থাকি আমরা, ওটাই আমাদের জন্য অনেক। ওই মোদিজির জন্য আমরা আজকে ভালোভাবে থাকতে পারছি। আমিও ভগবানপুরই ছিলাম, মাটির বাড়ি, জল ঢুকে যেত, জল কাচাইতে হতো, দেয়াল পড়ে যেত। এখন ভালো আছি, ধন্যবাদ দেবো মোদিকে। টালিঘর মাটির ঘর ছিল, জল পড়তো, বৃষ্টি হতো, অনেক কষ্ট হতো। এখন আমার সুস্থ আছি একটু। প্রধানমন্ত্রীকে এই বলবো, আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমি বাড়িতে কিন্তু খুব খুশি। আলো যেমন জীবনে নতুন আশা জাগায়, তেমনি নারীদের নিরাপদে থাকার আশ্বাসও প্রদান করে। আর এই প্রচেষ্টাকে সামনে রেখেই প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি শহরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। সাধারণ মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর পাশাপাশি যাতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের বোঝা না চাপে, তার জন্য
প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যার আওতায় লক্ষাধিক ঘরে সৌরশক্তি ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ বিল হ্রাস ও পরিবেশ উভয়ই নিশ্চিত হবে। पीएम सूर्यघर योजना को लेकर काशी के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। कई ऐसे बेनिफिशियरी यानी लाभान्वित हमें मिले जिन्होंने बताया कि ये योजना न सिर्फ उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है बल्कि उनके बिजली के बिल भी जीरो कर रहा है। तो मेरा बिल जो है लगभग 3000, 4000, 5000 के राउंड रहता था। मेरा 1 साल पूरा हो गया है आज की डेट में, 12 महीने के लगभग। तो जब से मैंने ये प्लांट लगवाया है, मेरा 4 किलोवाट का प्लांट है, तो मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो मेरा बिल है वो जो लगभग जीरो हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसको लगवाने के बाद बिजली बिल में काफ़ी कमी आई है। वो एक दिन में इतनी यूनिट बना लेता है कि हमें उसके मतलब फायदे मिल जाते हैं। স্বাস্থ্য হলো প্রতিটি নাগরিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প সেই ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। আজ কোটি কোটি পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করা হয়েছে, যাতে তারা গুরুতর রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য পায়। आयुष्मान भारत स्कीम या फिर गोल्डन कार्ड, या अगर कश्मीर की जुबान में कहें तो मोदी कार्ड। प्रतिदिन कश्मीर घाटी की बात करें तो 20,000 से ज्यादा लोग एक दिन में इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। मैंने बहुत फायदा देखा है इसमें। जैसे किसी को बेचारे सर्जरी के लिए 50,000 होते हैं, उसके लिए 2 लाख लग जाते हैं हॉस्पिटल्स में। फिर वो 50 लाख भी उसके दवाई ववाई प्राइवेट में थोड़ा बहुत काम आते हैं, उसको 2 लाख जो मशीनरी होते हैं, कुछ सामान डालना पड़ता है सर्जरी में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट थ्रू करते हैं आयुष्मान भारत से। बहुत फायदा हुआ सर। जो बाजार में हमको पैसे लगते हैं, इसमें हमको पैसे नहीं देने पड़ते यहाँ। यही फायदा है सर, जो गरीब के लिए बहुत फायदा है। फादर यहाँ पे पिछले 4 दिन से एडमिट हैं। उनको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, उत्तराखंड से आए हुए हैं और इस योजना के तहत उनका मुफ्त में इलाज हो चुका है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये बहुत ही अच्छी योजना है। मेरे पापा को लगभग 15 से 20,000 रुपया लगता है। अगर हम पैसा देना होता, आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो आयुष्मान कार्ड है तो उसे हो जा रहा है। MRI CT स्कैन वो भी हो रहा है, फ्री में हो रहा है, ये आयुष्मान कार्ड की वजह से। জনঔষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সস্তায় ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে, যার ফলে চিকিৎসার খরচে ব্যয় কমে গিয়েছে। हम अभी जन औषधि केंद्र के बाहर हैं और आपको दिखा रहे हैं आज कि जन औषधि केंद्र खुलने के बाद जो गरीब मरीज होते हैं या आम मरीज होते हैं उनको कितना फायदा मिलता है जन औषधि केंद्र से। আমার নাম হলো অভিষেক ভারতী। আমরা এন্টালিতে থাকি। আমার মা গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম চলে, আমার বাবার যে আছে হার্টের পেশেন্ট আছে। তো আগে যে ওষুধ আমি বাজার থেকে কিনতাম, তাহলে আমার মাসে অলমোস্ট 12,000 থেকে 13,000 টাকা চলে যেত। এটা যখন থেকে কিন্তু খুললো, এইটা ডিফারেন্স অনেক, মানে যেটা 12,000 টাকা আমার মাসে লাগতো, এখন মাত্র আমার 2,000 টাকা থেকে 2,500 টাকা মাসে আমার হয়ে যায় ওষুধ। এটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির জন্য এটা অনেকই উপকারী। এই দোকানটা আমাদের মোটামুটি 5 মাস হতে যাচ্ছে। এই যে ওষুধের দোকান যে খুলেছেন ভালোর জন্যে, যারা গরিব মানুষ বাইরের ওষুধ কিনতে পারতো না, দামি দামি ওষুধ যারা লিখতো ডক্টররা, তাদের কিনতে পারতো না, তাদের জন্য এটা সুবিধে হলো। ওনারা কিনতে পারছে, ওনারা খেতে পারছে, মানুষকে বাঁচাতে পারছে, মানুষ বাঁচছে। আমি 100 ডেজে কাজ করি, কারণ ওই পয়সার মধ্যে ওষুধ কেনা আমার ক্ষমতা নেই। আমি হার্টের পেশেন্ট, আমার বাইপাস সার্জারি হয়েছিল। 5,000 টাকার মধ্যে কি করে চলবে? আমার মতো গরিব মানুষের পক্ষে খুব সুবিধা এটা। অনেক ভালো পরিকল্পনা করেছে, ভালো জিনিস করেছে প্রধানমন্ত্রী। জনধন প্রকল্প মধ্যবিত্ত সমাজকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার চেষ্টা, যার মাধ্যমে কোটি কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। আজ দেশের প্রতিটি নাগরিকের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আছে, যার ফলে সমস্ত জনহিতকর প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে। बैंक खाते अमीरों के लिए ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी हो सकते हैं। बैंक खाते में होने वाली बचत जरूरी नहीं कि बड़ी ही हो, ये बचत छोटी भी हो सकती है। इसी सोच के साथ जनधन योजना की शुरुआत हुई। तो मतलब ये है कि सेविंग हो जाती है, जैसे बाहर मतलब अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं इसमें, मतलब और बाकी है कि थोड़ा सा जैसे गांव वगैरह के लिए भी है
तो बेनिफिशियल है मोदी जी की स्कीम। तो महीने का जब मतलब उसके अकाउंट में जब पैसा जाएगा तो नेचुरली वो सामान भी खरीदेगा, अपना बिजनेस बढ़ाएगा भी। आज जो मतलब कि छोटे से बिजनेस शुरू किया था, आज वो बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। প্রবীণ নাগরিক এবং পেনশনভোগীদের জন্য ইউনিফাইড স্কিমের মাধ্যমে 25 বছর চাকরি করার পর গড়মূল বেতনের 50% পেনশন হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মী এবং তাদের পরিবারকে ওয়ান র্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন প্রকল্পের আওতায় সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলাদের জন্য বিধবা পেনশন প্রকল্প, সুকন্যা সমৃদ্ধি প্রকল্প চালানো হচ্ছে। দেশের যুব সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যা প্রকল্পের আওতায় কোটি কোটি মানুষকে স্বকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना न केवल लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रही है। ऐसा ही जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पे निकल के सामने आया है। मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया करता था। मुझे मुद्रा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद में मैंने ये योजना का लाभ उठाया 2016 में और मैंने अपना खुद का व्यवसाय चालू किया और साथ ही साथ मैंने अपने जो अन्य साथी लोग जो हैं उन लोगों को भी मैंने रोजगार दिया। मेरे पास किसी प्रकार की कोई भी पूंजी नहीं थी, कोई कैपिटल नहीं था, पर मेरा सपना था कि मैं खुद का अपना चालू करूं, स्टार्टअप करूं और मैं कुछ अच्छे बिजनेसेस करूं करके। तो मैं उस समय मुद्रा योजना के रिलेटेड बहुत ऐड वगैरह टीवी में चल रहा था और उसी समय मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे लिए तो इतना लकी था वो पल कि आपको काम भी मिल गया और आपको लोन भी मिल गया। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে নারী এবং তপশিলি জাতি উপজাতি উদ্যোক্তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। স্কিল ইন্ডিয়া মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় যুব সমাজকে শিল্প সম্পর্কিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করেছে। स्कीमों ने हमें और वो किया, प्रोत्साहन किया कि चलो अभी हम मोदी जी का कहना था कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के तहत फिर हमने अपनी रेडी एक छोटा सा रेडी लगाया। रेडी करने के बाद वहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের মাধ্যমে সারা দেশে ডিজিটাল পেমেন্ট, আধার সংযুক্তিকরণ এবং ইন্টারনেট সংযোগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লেনদেন সহজ এবং নিরাপদ করা হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট, সরকারি পরিষেবা অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस दौर में कंप्यूटिंग कैपेसिटी नेशनल कैपेबिलिटी का पर्याय बनती जा रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च के अवसर, इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के अवसर, राष्ट्र का सामरिक सामर्थ्य, डिजास्टर मैनेजमेंट की कैपेसिटी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर न हो। পরিকাঠামো এবং সংযোগের ক্ষেত্রে ভারতমালা প্রকল্পের অধীনে দেশ জুড়ে নতুন হাইওয়ে এবং এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে পরিবহন ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। উড়ান প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট ছোট শহরগুলোকে বিমান পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে, যার ফলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উন্নতি ও যাত্রী পরিষেবায় সময় সাশ্রয় হয়েছে। মেট্রো সংযোগ, বন্দে ভারত, নমো ভারত এবং অমৃত স্টেশনের মতো সুবিধাগুলো সময় বাঁচানোর পাশাপাশি সফরকে আরো সহজ, आरामदायक করে তুলেছে। पहले जब हम आते थे तो हमारे स्टेशन पर जगह जगह गंदगी, बैठने की सुविधा नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज ऐसी प्रतीक्षालय है, टॉयलेट जहाँ पर महिलाओं को दिक्कत होती थी
जहाँ पर के भी मैंने देखा कि दिव्यांग महिलाओं के लिए और हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। অমৃতভারত প্রকল্পের আন্ডারে মালদা টাউন স্টেশনকে আধুনিকরণ করা হয়েছে। আগের থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয়েছে এবং ট্রেনের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। কর ছাড়ের আওতায় আয়কর ছাড় 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে মধ্যবিত্ত সমাজ কর ছাড়ের সুবিধা পেয়েছে। সাধারণ ছাড় ও গৃহঋণের সুদের ছাড়ের সুবিধার মাধ্যমে করদাতাদের লাভের সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তাদের সেভিংস অ্যাকাউন্ট বেড়েছে। जो इनकम टैक्स रिलेटेड भी जो गवर्नमेंट ने रिलीफ्स लास्ट बजट में किए हैं स्पेशली, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री जी का एक स्पेशल उसमें रोल रहा है। जो डिस्पोजेबल इनकम आम आदमी के हाथ में जो बढ़ रही है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की आमदनी तक अब कोई इनकम टैक्स किसी को भरना नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे कंजम्पशन ग्रो होगा। শিক্ষিত ও প্রযুক্তিগতভাবে প্রশিক্ষিত যুব সমাজ ভারতের ভিত্তি। তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পিএমশ্রী স্কুলের মতো প্রকল্প শিক্ষা জগতে নতুন বিপ্লব এনেছে। অটল টিঙ্কারিং ল্যাব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত কৌশল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। নতুন শিক্ষানীতির আওতায় শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। मान लीजिए हमारा सूरज यहाँ पर अमेरिका साइड है और ये इधर हमारा भारत है, तो आप मुझे बताइए कि क्या बदलाव हो रहा है? कोई बताएगा बच्चा? हाँ संध्या, आप बताइए। रात हो रही है और अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में इस वक्त दिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी बढ़ रही है। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, खेल की सामग्री आदि प्रोवाइड कराई गई है, जिससे हमारे बच्चों का नामांकन निरंतर लगातार बढ़ रहा है। अभिभावक भी लगातार नामांकन कराने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए पीएम श्री योजना में सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। একটি বৃক্ষ মায়ের নামে এই অভিযানের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণের জোর দেওয়া হয়েছে। एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। পিএমই বাস যোজনার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক বাস কেনার জন্য 3.4 কোটি টাকার প্রকল্প স্বীকৃতি লাভ করেছে, যার ফলে সর্বজনীন পরিবহনকে পরিবেশের অনুকূল করার চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষকে ইভি ভেহিকল নেওয়ায় উৎসাহিত করা হচ্ছে। গ্রিন এনার্জির জন্য সোলার প্যানেল, উইন্ড এনার্জির মতো পরিবেশ বান্ধব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সক্ষম নেতৃত্ব ও বিশেষ পরিকল্পিত চিন্তার ফলে 13.5 কোটি মানুষ আজ গরিব থেকে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজে উত্তীর্ণ হয়ে নতুন ভারতের আর্থিক প্রগতির দিশা দেখাচ্ছে। অমৃতকালের এই যাত্রা সরকারের পরিকল্পনা ও নীতিগুলো মধ্যবিত্ত সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করতে সাহায্য করছে। বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহর, আছড়ে পড়ছে বিকাশের ঢেউ, শুধরে যাচ্ছে নীতির আধার, বাড়ছে সম্ভাবনা অপার। উদ্যোগ থেকে গতিময় হচ্ছে রোজগার। এটাই অমৃতকাল। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।